السلام عليكم متتبعي قناة إلكترو عرعار. معكم من جديد مريم من شركة إلكترو عرعار، وكيف ما وعدتكم جيت لكم اليوم بفيديو جديد. وهذا الفيديو غيكون ان شاء الله على لو غرافسيت، وهذا الدرس غادي نقسموه الى جزئين، يعني جوج ديال لي فيديو باش هكا ما يجيش طويل بزاف. ونتمنى تستافدوا ويعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش بحال ديما الا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم وتابوناو وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم ديما الجديد ديالنا نتوما الاولين. En 1975, en France, un groupe d'universitaires et industriels de la section des systèmes logiques de l'AFSET, Association française de cybernétique économique et technique, se sont fixés l'objectif de définir un formalisme adapté à la représentation des évolutions séquentielles d'un système et ayant les caractéristiques suivantes. في فرنسا سنة 1975 مجموعة من الأكاديميين أو الجامعيين والصناعيين في قسم الأنظمة المنطقية إذا صح التعبير الجمعية الفرنسية في العلوم الفيزيائية للآليات الاقتصادية والتقنية. هذه الجمعية وضعت هدف لتحديد الشكلية المناسبة لتمثيل التطورات المتسلسلة لواحد النظام اللي تمتلك الخصائص التالية: أنه يكون سامبل بسيط accepté partout مقبول من عند الجميع intelligible à la fois par les concepteurs et les exploitants ذكي من قبل كل المصممين والمشغلين fournissant potentiel des facilités de passage à une réalisation à base des matériels ou bien des logiciels de l'automatisme ainsi spécifiés، يعني كيوفر سهولة الانتقال وسهولة التحقيق. ومن بعد سنتين من الدراسة والتحليلات في 1977 وصلوا للغرافسيت. وكلمة الغرافسيت هي عبارة عن اختصار لجملة غراف فونكسيونيل دو كوموند دي زيتاب اي دي ترانزيسيون. لو غرافسيت كما سبق ليا وذكرت هو اختصار لجملة غراف فونكسيونيل دو كوموند بار دي زيتاب اي دي ترانزيسيون. Le graph-set est un outil graphique qui décrit les différents comportements de l'évolution d'un automatisme et établit une correspondance à caractère séquentiel et combinatoire entre les entrées, c'est-à-dire les transferts d'informations de la partie opérative vers la partie commande, et les sorties qui transfèrent l'information de la partie commande vers la partie opérative. Le graph-set il est très utilisé pour la programmation des automates programmables industriels API. Le graph-set هو عبارة عن لغة برمجية كنستخدموها باش نبرمجو دي سيستيم اوتوماتيزي، وهو عبارة عن خطاطة أو رسم بياني فيه أشكال هندسية بحال مربعات مستطيلات إلى غير ذلك باش ننشئو واحد المراسلات أو تطورات متناسقة ومتتالية فيما بينها، وباش نعبروا على الفونكسيونمون ديال ان سيستيم. والغرافسيت كيستخدم بزاف لا بروغراماسيون دي زوتومات بروغرامابل اندستريال. وبالنسبه اللي مازال ما شافش الفيديو ديال لوتومات بروغرامابل غادي نخلي لكم في صندوق الوصف او لا بار دانفو لو لين ديال لا فيديو باش تمشيو تشوفوه باش هكا تزيدوا تفهموا هاد الدرس اكثر حيت عندهم ارتباط مع بعضهم. En résumé, le graph-set, c'est une représentation graphique. باختصار الجرافسيت هو واحد التمثيل لرسم بياني كيتكون من دي زيتاب مراحل، دي ترانزيسيون انتقالات، دي ليزون اورينتي اتجاهات، وان سينتاكس واحد التركيب او بناء صحيح. لو graph-set c'est une interprétation، يعني هو مجموعة من التفسيرات المرتبطة بلي اكسيون كي سون اسوسيي او زيتاب، يعني بالاحداث المرتبطة بالخطوات او المراحل، وبلا ريسيبتيفيتي كي اسوسيي او ترانزيسيون، يعني بالقابليات المرتبطة بلي ترانزيسيون يعني الانتقالات. اي اوسي لو graph-set c'est une évolution، يعني هو مجموعة من التطورات اللي كتحقق بخمس قواعد. Les concepts de base du graph-set، المفاهيم الأساسية للجرافسيت. ونرجعوا ليزيتاب. بالنسبة ليزيتاب عندنا جوج ديال الأنواع ديال ليزيتاب، une étape initiale و étape normale، يعني مرحلة أولية أو بدئية ومرحلة عادية موالية. L'étape initiale du graph-set symbolisée par carré double
elle est activée au début de fonctionnement. L'étape initiale هي مرحلة أساسية في الجراف سيت وكنمثلوها بمربع مزدوج، يعني مربع وسط مربع وسط منه رقم. وبالنسبة للإيتاب إنيسيال كتكون في بداية أي فونكسيونمون. أما بالنسبة للإيتاب نورمال يعني كل مرحلة بعد الإيتاب إنيسيال تتمثل مربع وسط منه رقم بالتتابع. مثلا إلا بدينا الإيتاب إنيسيال بصفر، الإيتاب اللي تبعها تتمثلها برقم 1 واللي تبعها برقم 2. الإيتاب ليها جوج الحالات، إما تكون أكتيف يا إما إنأكتيف، يعني خدامة ولا ما خداماش. باش نبسطوها على راسنا يمكننا نمثلو ليطاب كي اكتيف او المرحله اللي خدامه بنقطه، يعني كل مرحله عندها واحد المتغير كو ساسوا 0 ولا 1 نسميو ليطاب اكس اي. الا كانت اكس اي يعني ليطاب اكتيف راه اكس اي ايغالا 1، او ليطاب اناكتيف يعني اكس اي ايغالا 0. Les actions. À chaque étape est associée une action ou plusieurs. Les actions sont décrites de façon littérale ou symbolique à l'intérieur d'un ou de plusieurs rectangles reliés par un tiret au symbole de l'étape à laquelle ils sont associés. Mais on peut rencontrer aussi une même action associée aux plusieurs étapes ou une étape vide sans action. كيف ما سبق لي وذكرت قلنا بأن les actions sont associées aux étapes، يعني كل إيتاب مرتبطة بواحد الحدث بأون أكسيون أو أكثر من أكسيون. ودائما في لي أكسيون كنوضعوا لي سورتي ديال لا ماشين بحال موتور فيغان إلى غير ذلك. تنمثلوا لي أكسيون بحروف أو برموز دائما واحد المستطيل. إلا كان عندنا أكثر من أكسيون في أون إيتاب كنمثلوه بمستطيل متصل بمستطيل واحد آخر. ويمكننا نوجدوا أون أكسيون هي نفسها معاودة في بزاف ديال لي زيتاب، أو يمكننا نوجدوا واحد ليتاب فيد سون أكسيون يعني فارغة. أما بالنسبة لا ترانزيسيون، une transition indique la possibilité d'évolution entre plusieurs étapes. Cette évolution s'accomplit par le franchissement de la transition qui provoque un changement d'activité des étapes. Une transition هي مرحلة انتقالية كتمكننا من التنقل أو الانتقال ما بين بزاف ديال المراحل أو لي زيتاب. هاد التنقل كيتم التحقق منه من خلال لو فرانشيسمون، يعني العبور أو مرور لا ترانزيسيون اللي كيؤدي للتغيير في لي زيتاب اللي قبل منه أو اللي بعده. Une transition est représentée par un trait perpendiculaire aux liaisons joignant deux étapes. Une transition كتمثل بخط صغير متعامد مع الروابط اللي متصلين ما بين جوج د لي étapes. Il y a toujours qu'une seule transition entre deux étapes, quel que soit les chemins parcourus. يعني دائما كتكون une transition وحده ما بين زوج ديال المراحل أو لي étapes. و une transition يمكن لها تكون soit validée soit non validée، يعني فعالة أو بدون تفعيل. Elle est dite validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition sont activées. يمكننا نقولوا بلي لا ترانزيسيون بحال واحد الشرط اللي ما يمكننا ندوزو لأي إيتاب أخرى حتى يكون محقق. وباش نفعلوه يعني باش يكون validé خاص يكون جميع المراحل أو les étapes اللي سبقوه يكونوا actives. Ou pour faciliter la description du graphe 7, chaque transition peut être repérée de façon alphanumérique entre parenthèses à gauche du symbole de transition. وباش نسهلوا علينا التعامل مع الجراف 7 كنوضعوا بحال علامة أو رمز على اليسار ديال لا ترانزيسيون بحال اللي كيبان لكم على الشاشة، مكتوب فيه الحرف الأول ديال لا ترانزيسيون يعني تي ترانزيسيون متبوع بالرقم تي 1 أو تي 2 إلى غير ذلك. Les liaisons orientées. Les liaisons orientées, ce sont des symboles très verticaux qui relient les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Et ils indiquent les voies d'évolution. أما بالنسبة للliaisons orientées هما روابط أو خطوط عمودية كتربط لي زيتاب لي ترانزيسيون وأيضا كتبين لنا المسار ديال الانتقالات. Le syntaxe. Les règles de syntaxe أو قواعد البناء أو التركيب الصحيحة. L'alternance étape-transition et transition-étape doit toujours être respectée. يعني دائما خاصنا نحترموا التركيب الصحيح للجراف 7. في التركيب الصحيح للجراف 7 دائما une étape وراها une transition. Une transition وراها
une étape بالتناوب. Deux étapes ou deux transitions ne peuvent jamais être reliées par une liaison orientée. يعني ما يمكنش نركبوا أو نوجدوا جوج لي زيتاب أو جوج لي ترانزيسيون مرتبطين مع بعضهم بالتتابع. يعني دائما خصنا نلقاو كنقولها وكنعاودها une étape وراها une transition و une transition وراها une étape. Une liaison orientée relie obligatoirement une étape à une transition et une transition à une étape. دائما les liaisons orientées أو الروابط التوجيهية كتربط ما بين une étape و une transition وعاود une transition و une étape. علاش كنأكد على هذه القضية؟ حيت بزاف ما كيحترموش التركيب او التركيبه الصحيحه ديال الجرافسات، ونتمنى دابا يتحل المشكل للناس اللي كيخلطوا ما بيناتهم.